से जे ওই পিলার থেকে আগে না যাওয়ার লাগা। ये हमारे इंडिया के फ्लैग। गुड मॉर्निंग सभी भाई को। हम लोग जा रहे हैं अभी सिलेट बॉर्डर, पास में है बॉर्डर। और बांग्लादेश के काफ़ी टूरिस्ट है, इंडिया में आके फ़ोटो ले रहा है, फिर चला जाएगा। और हमारे भी काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। हाँ নিতে পারবে, একটু জায়গায় ঘুরে যেতে পারবে। ওই গেটটা ক্রস না করলে হয়, গেটটা ক্রস না করলে হয়। এটা হচ্ছে অর্ডার ফ্ল্যাগটা, ঠিক আছে। আর ওইটা হইলো গিয়ে অর্ডার অফিস টফিস আর কি। আপনি ওই সামনের দিকে ঘুরে ঘুরে যেতে পারবা, কোনো অসুবিধা নেই। ওই যে গিয়ে আইছে, আপনি একটু সামনে যান, একটু সামনের দিকে নিয়ে আনিম। फोटो नहीं ना।